अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ अली मिर्ज़ा की एक और नई वीडियो पर, जिसके अंदर वो बताएंगे अपना हाल अहवाल के जेल के 101 दिन में उनके साथ क्या मामलात पेश हुए, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ उन्होंने किया उस जेल के 101 दिनों के अंदर। बिना बकबक किए, बिना बोले अपनी इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। चलिए वो वीडियो देखते हैं खामोशी के साथ, और वीडियो देखने के बाद अपना रिव्यू लाजमी रखूँगी कि उनके हाल अहवाल सुनकर मुझे कैसा लगा, ये क्या कुछ था। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला वालेकुम मुहम्मदिन अस्सलाम व अला आलि वरहमतुल्लाहि मुहम्मद वबरकातुहू। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। तमाम भाइयों से बहनों से रिक्वेस्ट है कि वो जिस तरह माजी में दुआओं में याद रखते हैं, आप भी रखें, मुस्तकबिल में भी रखें। मैं भी आपको दुआओं में याद रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जितना अरसा मैंने कैद में गुजारा, आप सब लोगों के लिए बहुत दुआएं की, पूरी उम्मत के लिए की, पाकिस्तान के लिए की, पूरे आलम इस्लाम के लिए की, पूरी इंसानियत के लिए की। आप लोग भी दुआ में याद रखा करें। 103 दिन ये मेरे लिए तो 300 साल के बराबर थे, इस हवाले से कि मेरे जैसा डायनामिक बंदा, एक्सट्रोवर्ट, जो मसरूफ़ रहता है हर वक्त, उसको जब इस तरह तन्हाई में वक्त गुजारना पड़े तो वक्त गुजारना एक मुश्किल तजुर्बा था। लेकिन अल्लाह के साथ वक्त गुजरा, ज़ाहिर है अल्लाह तो मेरे साथ था। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुश्किल वक्त अल्लाह ताला ने गुजारा और इसमें से निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को भी इस तकलीफ में से निकाला, मेरी फैमिली को भी। तो मैं सब के लिए दुआ करता था, तमाम टीम मेंबर्स के लिए, तमाम स्टूडेंट्स के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए, पूरी उम्मत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों ने दुआओं के ज़रिए, बाकी अपनी सोशल मीडिया पे जो एफर्ट्स करके जिस तरीके से भी काम किया, मुझे वक्तन फ़क्तन अंदर इतला पहुंचती रहती थी मेरे वकील के थ्रू, ताहिर यूबी साहब के, और सारी खबर मिलती रहती थी। अल्लाह का शुक्र है, बाहर निकल के भी चीज़ों का आइडिया हुआ है और अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है। जिस तरह अल्लाह ताला ने सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला था और फिर फरमाया कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, हम अहले ईमान को भी इसी तरीके से निजात देंगे। तो बस वो सारी दुआएं मैं हिफ्ज़ जाम बनाई हुई थी। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। असहाबुल काफ़ की दुआ, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। और इसमें आज़म ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो इन सारी दुआओं को, दुरूद शरीफ को इल्तिजा बनाया, अल्लाह ताला ने इस तकलीफ से निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल इन्न मअल उसरि युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी जुड़ी हुई है। और बड़े अरसे से एक काम, एक स्टैग्नेशन पोजीशन पे था और मैं कई महीनों से सोचता था कि ये अब इस काम को अगले नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाएं। तो वो देखिए अल्लाह ताला ने एक आजमाइश के ज़रिए इसको उस लेवल पे पहुंचाया कि शायद अगले 50 साल में भी इस लेवल पे काम नहीं पहुंचना था। जिस तरह असहाबुल काफ़ जब उठाए गए तो पूरी रोमन अम्पायर मुसलमान हो चुकी थी 300 साल बाद, इस तरह मैं 103 दिन के बाद जब बाहर निकला हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें जिस लेवल के ऊपर ये दावत पहुंची है, जिस टॉप लेवल के ऊपर, सोशल मीडिया के ज़रिए, बाकी के ज़रिए, और कोई बंदा नहीं जो इससे मुतासिर ना हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल सारी डायनामिक्स हमारे हक़ में थी और अल्लाह ताला ने इस साजिश करने वाले लोगों को जिस तरीके से ज़लील ख्वार किया है और मुस्तक़बिल में भी होंगे, वो आप लोगों के सामने इंशाल्लाह। तो अब दावत की एक जो मैदान है वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर हमारे लिए अवेलेबल है इंशाल्लाह। तो अनकरीब हम अकेडमी खोलेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से कोई अकेडमी खोलने पर पाबंदी नहीं है, सिक्योरिटी के लिए उन्होंने सारा कुछ किया हुआ था। और मुकदमा वाला जो मामला है वो ज़ाहिर एक बहुत बड़ी ज़्यादती का मामला था, FIR काटने वाला, वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद थी कि कोर्ट से इंसाफ मिल जाएगा। आप लोगों ने भी एफर्ट किया और शुरू में ज़ाहिर है कोर्ट्स उस तरीके से नहीं, हाई कोर्ट से मुझे उम्मीद थी कि ये फैसला इंशाल्लाह हमारे हक़ में हो जाएगा। आगे भी ये इंशाल्लाह ट्रायल में भी कंक्लूड हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन हम लोगों ने फोकस वही दावत के काम पे करना है। अब आप लोगों को अंदाज़ा हो गया, जो मैं मना करता था कि किसी शख्स को भी अपने फेस के ज़रिए सामने आने की ज़रूरत नहीं। बस यूट्यूब चैनल चलाएं। मैंने इतना कुछ रिकॉर्ड करवाया है कि अगर मैं आज भी दुनिया से चला जाऊँ तो इतना कुछ मौजूद है कि वो काफ़ी है, उसमें कोई मज़ीद वैल्यू एडिशन की ज़रूरत नहीं है। तो अपने फेस से सामने आने की ज़रूरत नहीं है। चुप करके चैनल्स के ज़रिए आप लोग काम चलाएँ, सोशल मीडिया के ज़रिए चलाएँ। और अब तो खैर वैसे ही काफ़ी हद तक फ़ज़ा जो है वो इस एतबार से खुशगवार है दावत के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह हर लेवल पे दावत पहुंच चुकी है। तो वो इसलिए मैं कहता था कि ताकि अगर कोई डैमेज पहुंच रहा है ना तो इंडिविजुअल मेरी ज़ात को पहुंचे। आज मैं दुनिया से चला जाऊँ रसूलुल्लाह के कदमों में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये दावत का काम तो चलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से चलाया, जिस तरीके से भी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मैं भी दुआ में याद रखता हूँ। तो बाकी ये जो अकेडमी खोलने का मामला है वो इंशाअल्लाह ताला जैसे ही हम ये अपने कानूनी मामलात को सेटल करेंगे तो इंशाअल्लाह अकेडमी भी खोलेंगे, उसी तरीके से काम चलेगा इंशाअल्लाह। इसमें कोई हर्डल वाला मामला इस एतबार से नहीं है। बाकी जो ये मुखालिफिन हैं, चंद एक लोग, अब जो आवाज़ें बच्ची, चंद एक नेग्लिजिबल, उनको भी पता है, वो भी जिस तरीके से शर्मिंदा है, उनकी अवाम भी मानती है कि ज़्यादती वाला मामला है। तो इनको भी अल्लाह ताला हिदायत दे। मैं तो हमेशा फ़िरक़ावारियत के ख़िलाफ़ बोलता हूँ कि सबके पीछे नमाज़ें पढ़ेंगे, सबको चंदे देंगे और किसी की तकफ़ीर नहीं करेंगे, इसी तरीके से को एग्जिस्ट करेंगे। ये सारे मुकदमाबाजी के काम हम भी कर सकते थे, लेकिन हमारा हमेशा से ये मौक़िफ़ है कि हम इल्मी तरीके से मामलात को लेकर चलेंगे, बजाय एक दूसरे को मुकदमात में घसीटने के। इसका कोई एंड नज़र नहीं है। अब तो खैर उनकी ये भी चीज़ पिट गई। पूरी NCCIA की आप समझ लें इंतज़ामिया चेंज हो चुकी है। इस तरह की एक्टिविटीज़ में कुछ झोल थे तो आपने देखे हैं वो हाईलाइट हो रहे हैं। तो अब इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में इस तरह के मामलात उम्मीद है कि नहीं होंगे और इस तरह दावत का काम पूरे पैशन के साथ चलेगा। इसलिए कोई नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है और इसी तरीके से आपने चलाना है। और खुदा न खास्ता हमारे जो मुखालफीन हैं, इन पे कल को कोई ऐसा वक्त आया कि इन पे तौहीन मज़हब लगी, सबसे पहले हम इनके दिफा में खड़े होंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि किसी मुसलमान पे तौहीन मज़हब का मामला हो।
میں صوفیاء کی جو عبارتیں ڈسکس کرتا ہوں وہ ان کی کتابوں پہ ان عبارتوں پہ فتویٰ لگاتا ہوں. کسی شخصیت کو میں نے کبھی بھی کافر نہیں کہا الحمدللہ, نہ مستقبل میں کہوں گا. ہاں جملے کے اوپر تکفیر والی بات ہوگی اور وہ بھی ہمارے نزدیک قابل معافی ہے. یہ بالکل توہین مذہب کے جو قوانین کے اندر یہ کہنا کہ یہ معافی نہیں ہوتے, یہ بالکل غلط ہے. توہین مذہب بالکل نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی سے ہوئی ہے مسلمان سے معافی مانگے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور ہماری تو خواہش ہے کہ ان تمام قوانین میں توبہ کی شامل ہونی چاہیے تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی والا معاملہ نہ ہو. کافی سارے لوگ اس کی زیادتی کا شکار ہوئے ہیں اور بعض لوگ نے واقعی جینوئن توہین بھی کیا ہے, وہ بھی قابل معافی ہے جب وہ معافی مانگ لیں گے. اور دیکھ لیں یہ سارے مولوی خود جو کچھ کرتے ہیں معافی مانگ کے صلح کر کے تو سامنے آ جاتے ہیں. بھائی تم لوگوں کو نہیں سزائیں ہونی چاہیے جتنے علماء ہیں. اب تو یہ قابل بھی نہیں کہ میں ان کے نام بھی لوں, پہلے تو میں نام بھی لیتا تھا. اب ان کے ساتھ جو ہو چکی ہے ان کو میں نام لے کے تو ان کی کوئی فیم والا معاملہ نہیں کرنا چاہتا. اس سارے لوگوں پہ تو انہیں مزہ لگی. میں سب کے حق میں کھڑا ہوا اور معافی نہیں ان کی قبول ہوتی ان کی ڈاکٹرین میں جب تک یہ سزائیں نہ بھگتیں جتنے بھی ہیں جو کھڑے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اور جو علماء نے ساتھ دیا سب سے بڑھ کے ہمارے استاد جاوید احمد غامدی صاحب حفظہ اللہ, مجھے امید تھی کہ وہ سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور اس کے بعد اگر مجھے کسی سے امید تھی تو مفتی طارق مسعود صاحب سے, اور میری امید ٹھیک نکلی. حفظہ اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور ان کے علاوہ بھی جتنے علماء ہیں, بر امام کے جو پیر صاحب ہیں, گیلانی صاحب, اسی طریقے سے جتنے صافی حضرات ہیں, شاہ زیب خانزادہ صاحب ہیں, اعزاز سید ہیں, باقی لوگ ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ میں سے جتنے لوگ ہیں, شاد بھٹی صاحب تو ان سب کے سمجھ لیں رہنما ہیں. سب سے بڑھ کے توانہ آواز ان کی تھی. تو ان سب لوگوں نے جو جو ایفرٹ پٹ کی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی. اور آپ تمام لوگوں کی دعائیں تھیں, ایفرٹس تھیں, تو اس آزمائش سے گزرے. اور جن لوگوں نے مخالفت کی ہے دیکھ لیں, چاہے وہ اسلامی نظر آتی کونسل ہو جو صرف نظر آ رہی ہے اسلامی کام وہ غیر اسلامی کرتے ہیں, چاہے اور لوگ ہوں, سب لوگوں نے ذلت ہی کمائی ہے. میں نہیں چاہتا تھا کہ علماء اس لیول پہ ذلیل ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے خود اس طرح کی غلط حرکت کر کے جو ہے وہ ذلت کمائی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کرے. میں تو سب کے لیے یہی جذبہ رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے. ہاں جو ان کی وجہ سے دین کے کام کا نقصان ہوا ہے وہ میں بالکل معاف نہیں کروں گا. اپنی ذات کی حد تک جو میرے پہ ظلم ہوا ہے وہ میں بالکل اعلانیہ سب کو معاف کرتا ہوں. لا تثریب علیکم اليوم, ان پہ کوئی گرفت نہیں. ہم سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, سیدنا یوسف علیہ السلام کے کلمات کے ذریعے اپنے مخالفین کو معاف کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ پہ یہی فرمایا تھا, لا تثریب علیکم اليوم. لیکن جو دین کو انہوں نے نقصان پہنچایا یا ان کے بزرگوں نے پہنچایا یا یہ مستقبل میں پہنچائیں گے یا ہمارے پلیٹ فارم کی دعوت کو جو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, وہ میں بالکل معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ انشاءاللہ رسول اللہ کے قدموں میں حوض کوثر کے اوپر ان کا گریبان پکڑوں گا انشاءاللہ تعالی. اور باقی یہ بالکل سارے کان کھول کے سن لیں کہ وہ حقیقت جسے تم اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو ایک دن دن کے اجالوں میں کہی جائے گی. وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا ایک دن سریعام ندا دی جائے گی. یہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا اور اصحاب کہف نے اسے رپیٹ کیا کہ جب ہم غار سے باہر نکلے تو یہ سب کچھ ہو چکا تھا, کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعین تھے. تو آپ دیکھ لیں ہماری دعوت کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. آج ہر طرف جو ہے وہ یہ ہمارا جو رڈز ہے وہ زبان زد عام ہے, میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی, سب کو سلام کہیے گا. آپ کی فیملی کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور آپ لوگوں کو سلامت رکھے, آپ کے ساتھ سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ عافیت سے بڑھ کے دعا کسی شخص نے نہیں مانگی. تو میں آپ سب لوگوں کے لیے عافیت کی دعائیں کرتا ہوں. جیل میں بھی کرتا رہا, آج بھی کرتا ہوں, مستقبل میں بھی کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ناظرین, جس طرح مرزا صاحب کی ایک پوری کہانی انہوں نے ایک آڈیو کے اندر شیئر کی, بہت دکھ ہوا, بہت دل رنجیدہ ہوا. تو لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ساتھ دینے والا ہے, اور جو بندہ حق پہ ہوتا ہے, سچائی کے راستے پر ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی مدد لازمی آتی ہے. چاہے کوئی کتنا ہی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے آپ کو راستے سے ہٹانے کی, آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی, آپ کی ٹانگیں کھینچنے کی, لیکن اگر اللہ کی ذات نہ چاہے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو یہ چیز تھی. ان کی ساری باتیں سن کے بہت دکھ ہوا. تو اب آپ لوگ اس بارے میں کیا رائے دیتے ہیں کمنٹ باکس میں لازمی آ کر بتائیے گا. کل ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ریئیکشن کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.